Good morning! Wow, naka-dress good siya. Ano, apil-apil po ko din. Oh, dali, ma'am. We are very Aray. Nangarag ano? Ayo, ay, dili ka. Ayaw, dili ka. Pagtapad man. Ali, net. Ya, okay na anang ba? Diri ko sa plane. Diri ko. Tubangan dili ka ko. Ay, di ko. Lili siya sa Ay, kinsa may mugay di ato ni. Christmas bitaw, di ba? Sige, Neng. Break na, Neng. Sige. $10 to $15. $50 ba? Ito $50. Darang kuhan ko lang. 10 to 50. 10 to 50 man to ang down. Balance 10 to 50 na. Raway lang sir, ano lang sa inyo po. Balik ako tanan sir. Raway lang sir. Wala na. One, two, three. Saan na ka ni? Oni tanan? Lahi na. 80 pieces. Na may apil. 50, 100, 100. Siguro. Kapin man na siya nga Pakapin. Pakapin ano. Ano yung 250 o 100? Balik kayo sir, katuling sa discount sa mapakit of 6 na kita mo. Kaya sir, 100. Pwede pa ka. Apin ni no? Atong van. Dili lang. Dili siguro agi ito eh. Sa exit agi. Lagi. Roy. Ha? Kwento rin. Raway lang ma'am. Apa yung address anima? Ha? Ano yung edad doon? Di Mataling. Di Mataling. Central. Ano ma'am? Tara ma'am, thank you kay ma'am. Ano na-receive? Merry Christmas. Asa pa kaning tulo? Ganito lang. Ha? Nag-van ni.
I can see a better day. Isa naman light ko lang. Ang langayan, ganyan ito pa sa abogado. What a journey. It's a journey. Happy po rin na ng it has pasing. been. Ang kasing happy po rin na. Hooray. Hooray! Gosh. Dito ko kumalangan sa traffic. Oy. Jesus, may gali. Dili rin. Dili rin kayo. Kaya pumanan mo estudyante. Nanahulog ko ng mga candy. The arrival. Dam na, kay mga nina ta. Haman ang iyang sa mga bulat naman ko. Sako. Adi ko mga ni ay. Ikaw na pinakatawa. Dito ko na ka. Ang bag. Tapos ilalom. Good morning. Thank you. Welcome. Merry Christmas. Welcome home. Ma'am Lina, ra mo nakita diri atong kuan. Wala lang ko kapakuda kay busy man ko ni. Sisi lang kay nag-uban dito sila lang yung pakuda. Ala kanito sa inyo kami. Asa man ta direta, direta. Oh, dire. Hello, Sting. Hi, hello. Muni mo dito sa Nabil, uy. Good siya pa. Hello. Good morning, te. Mga bagbe. Yana lang. Kapay pula, te. Kapay pula, luyo sa ilalom sa lingkuranan. Gamay. Ala. Uy, ang uban wa man lagi. Thank you. Ikaw mag-pray sa food, ha? Okay. May nang mubuon ampo. Ayaw ko ta sa pot. Ta joke. Merry Christmas sa inyong tanan. Ayun sa kayo magpato ko sa mga. Gisang sa kanta sa dito. Kanta ay kanta dito dili na ko mo ingon mo kanta na ta. Gisang sa naman sa. Ah, sige, sige. Thank you for coming. Grabe ang decor. Oh, bongga kay decor. Bongga kay decor na mo. Thank you, Michael. First of all, salamat po sa Ginoo. Na even after 12 years of retirement, nakabarok pa dito rin sa inyo ha, katubangan. Ako ngayon bonus, I retired at age 65, plus 12 years, mauna na ako ang edad karon. So, dako kayo po salamat na to, kita pa kong save. I was really waiting for Steve to invite me for na madugong daw ta ni siya. Dili kay single gihapon. She has been single all through her life. Waiting for somebody to aron na ako kung siya kauban sa kinabuhi. So, salamat sa Ginoo nga nagkita pa ta. Salamat usab sa panahon kay bisan pa og maaytag lawas ug ang panahon dili pumutubot kay kini mga tigulang dali ra ang ubo, sipon. Daghang nangamatay nga gilimon niya. So,
salamat sa panahon na gihatag maayo. Ibuligan gid kami dininet dinhi nga pag-anhin namo. Salamat usab sa Principal Ayan. I appointed him way back 2011. Gwapo ko ni sa daan. Ang iyahang lola is my best friend, si Lydia Sakala del Pilar. Ako ang classmate ako sa high school, classmate ako sa college. Silingan mi diha sa among ipuyan. Sa tunod nga, wala na siya karon. Salamat usab sa principal. Hindi ko kayo kakuan sa principal karon. Sa secondary, kaya sa una sila mo ito, manto na prepare. So salamat. Unta tulong na pa sa Bibi, yan nag-promote anak, ikan principal, hanto na district supervisor. Ayaw na ito na, pero I'm just hoping na mamaayo ang iyang check-up dito sa Cebu. Kung sa atong dalawa na maestrahan, na tinanong mga lieutenant, kinispasit, ako ang classmate sa college. Wala na may gamit kay ang ako na huna o magtukod ko sa school, magapos na sarta, dili ta ka-enjoy sa akong kinabuhi. Dili ta ka sulit-sulit, kinaratag, pamita ko sa iswidos maestra na po. Hindi mamaya din mga bata, mga ginikanan. So, na-stack up ng media sa akong balay dito. Ang uban ganit, kung ano sa mga ilaga, no? Kaya wala na magamit. So, when she said that if I am amenable that I will donate to the children, because I have already given also to Tukuran. Some books I donated to the schools, to some schools in Tukuran. So this time I am giving this to the pupils of the Mataling Central Elementary School. Para sa mga bata. So I hope this mga books, magpapalanak para magtulong sa pagsulat, mga drawings, mga dagang kailan magpapalanak ng mga bata, ang skill nila, ma-develop. So I am happy that in some ways, makahatag ng kalipay ang mga kabataan. So, today, really, December 30th. Tapay, mga reading. Gani, ma'am. Marunong na po. Inatag ni Ayan, ma'am. Symbol. Sa tunga. Witness by the President. These are workbooks in math, writing, and English communication skills of mga reading materials. Okay, dire. Acceptance speech ni Ma'am Ging. Okay. Ma'am. Dapat. So, adonas siya ihatag si Ma'am Sir Ayan. We are very proud because of your donation, of booklets. Please let me read the citation of this certificate of appreciation. Certificate of appreciation for your generosity and commitment to education demonstrated through your donation of valuable booklets to the learners of the Mataling Central Elementary School, particularly the kindergarten learners. Your support has made a meaningful impact on their learning journey and continues to inspire a brighter future for our children. Your kindness and commitment to education are deeply appreciated and truly inspiring. This certificate is awarded on the 30th day of December to win the lucky number 2024 at the Mataling Central Elementary School, Poblacion de Mataling, Zamboanga del Sur, Philippines. Signed, truly yours, the school principal. Congratulations. This certificate of appreciation is hereby given to
the retired schools division superintendent, Deputy Division of Zamboanga del Sur, Ma'am Bisminda G. Sirato, ADD. Thank you so much, ma'am. Okay, grabe kay ka lucky ang atong 13th kwan karon Friday the 13th. So, di ka mahadlok ka ng kwan 13th kay based on the testimony of our retired schools division superintendent. It was her lucky day. So, magpatakod ta ni ma'am. Okay, of course, before giving this acceptance speech, I'd like to convey my grandest salutation sa atong mga movers aning gift giving para sa atong mga kindergarten learners. Starting off with Dr. Bisminda G. Sirato, and of course sa atong generous kaayong one of the business tycoons in Pagadian City and even in Zamboanga del Sur, si Ma'am Ninette Mula, atong palakpakan. And of course, that is because they were inspired to give because of the consistent kayo nga mga motivation o inspiration gikan sa atong mga guwapa o buhay paglubad ng mga retirees spearheaded by the very kind and kung yung kayo ni si Ma'am sabad, mahulot ang akong adjective aning ni Ma'am Bunga nga wagin pinihan na linting nga karon, no? Naamon mi dire karon invited pod mi dire, and that is because of the retired school principal of Dimataling National High School nga ang iyang position ako gyud nasunod. Salamat kayo, ma'am. Doon rin ako masunod ang pagkatanan ni ma'am, pero trying to be one. No, layo ka kayo, ma'am, pero naningkamot. Thank you so much, and for that masipang palakpak. And of course, sa atong mga Dimataling Central teachers, palakpak mo mga high school teachers. Dahil mga kauban ako sa buhat from Dimataling National High School, ato pong palakpakan. Kaya mo gini ang managsilingan dire. And karon, through the expressions of their eyes, akong nakita na gusto po sila. Sa sunod na po daw aning Ma'am Ninette o Ma'am Minda, dito na po daw. Kaya, naapod mi dito sa among reading program. Oh. Pero, bisag wala pa dito, happy kay me because kaning mga kindergarten learners, mo ato man dito. So, pohon, mga maayo na gid kayo ni sila nga mga readers because nanay mga books dito, di ba? So, mo na ang among giwish. So, dagan kayong salamat daan. And on behalf of the Public Schools District Supervisor of Dimataling, who is on her annual check-up in Cebu, I'd like to extend my heartfelt gratitude to the whole team of the Dimataling Retired Teachers Association, spearheaded by Hadja Resida Bunga, for giving their heartfelt donation to the learners, kindergarten learners of Dimataling Central Elementary School. Through this generous book donations. Palakpakan na to. And aside from that, magpa-Jollibee pag yun. Ingon po si Ma'am Gay na kinsa itong mga bata, wadaw ka kaon Jollibee. Akin mapod si Ma'am Oy. Lagi. Wa pa kakaon karon. Hapon ra. Ana da ito. Mayon ang takula kakaon. So your kindness will greatly enrich our pupils' learning experience and foster. The stars are out tonight, and they're bound to guide my way. When they're shining on my life, I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has been. Forward, always forward. Onward, always I
my way. Shining on my life. I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has been. Salamat, singers. High-tech oral reading. No? High-tech oral reading. Okay. Okay. Wala na may book. No? Highly technical. And this time, the very generous woman in the association will give her inspirational message. And she is the most inspired of us all here. May ninang sa kasal. Ma'am Ninita, Ma'am Likmot, Mola. Palakpakan! Mga bata, palakpak! Sarap. 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 Sarap, Day. Sarap. Sarap. Hello, Bobot. Bibot, congratulations. Congrats sa imong anak. Muli na may. Hala, palihog be. Sinang bebe. Kasi nag-kipos pa to. Bingka. My beloved, Darling Central Elementary School. Yes, the place where I was. The place where I found my book of love. Dali na mo ay. Mount Jude, Golden Love yun. Paguyag din ito. Oh, nanangwang ka diri. Ikaw mo'y model na mo. Chinese? Hi, vendor! Agoy, dako kayong dako. I love Japan. Japan. Negro mo. Ito sila Universal. Universal. Naka-visit na siya po Korea o Japan. Kay Cherry, oh. O sa Universal Studio. Na-mixture paglain. Na-lecture paglain. No, dali. Ali, yan. Okay. Habol pa rin. Mura pog naka-tour. Ang sila. Aurora West. Wow, di mataling. Hello, di mataling. Hello. Hello.
mataling. Wow, di mataling. Ito sa Leaning Tower. Asa dapit mo mataling. Oo, nice daw. Sa Aurora. Ay, sa Aurora ulit. Leaning Tower o pizza. Pizza pie. Dahil una siya, kapinsa ka po nagkuhan ani. Malaysia. Malaysia. Okay, lahat no. Tapos like flag. Here in the Matali. Every Friday day sila pinas like kuan diri activities. The Leaning Tower of Pizza. Pizza pie. And there is a Korea cherry blossom. Sila o nagpa. Balaking ko na.